तो पीएम आवास योजना नहीं आसला बड़ बहुत अपडेट बहुत सारा लोग जेना पीएम आवास योजना रे घर बनाई पैसा छन और बहुत सारा लोग जेना नहीं पावर ताली 2024-25 रे जेना बहुत सारा लोग जेना घर पड़ी रहबार बाकी अछि और बहुत सारा लोग जेना घर मने नहीं मिलबार ताली तो बहुत सारा लोग चेक करला चाहू छन ताकर अब घर जेना जेन जगह घर मने आसी गला न कि नहीं आसबार ताली जेना प्रधानमंत्री आवास योजना रे बहुत सारा लोग जेना एलाउ हे साला न बहुत सारा लोग पैसा लेना बहुत सारा लोग भाବୁଛନ୍ତି ନୂଆଟା ଯେନ୍ଟା ପାଇଛନ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛେ 2023 ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଘର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ପାଇତେ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଘର ମାନେ ପାଇଛନ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି କେନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ କେନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନି ପାଇବାର ବୋଲି କରି ହେଲେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ହିଁ ଚାଲବା ୱେବସାଇଟ୍ ହିଁ ଟୋଟାଲି नहीं चलबार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ नहीं କରିବେ ଦେଖ ଇ ୱେବସାଇଟ୍ ତ नहीं चलबार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ କେ ଯାଇକରି ଠିକ୍ ଅଛି बहुत सारा लोग चेक करले चाहूछन चेक नहीं कर पाबे देखो एटा जो वेबसाइट जे पहला चेक होतिला रूरल हाउस जे वेबसाइट थिला सेटा चेक होतिला अब नहीं होते मैंने आपन को आधार नंबर दे डायरेक्ट जे आपन चेक कर पाबे नहले आपन चेक नहीं कर पाबे ये वेबसाइट के पर लेकिन फिर रूरल हाउस जे ओडिसा रो जेंटा के वेबसाइट अछि वेबसाइट के आसपे जदी ना आपन सिलेक्ट करबे आपन को सिलेक्ट ही नहीं ଆପଣ ନା ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖି ନି ପାରନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁ ନି ପାରନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥାରେ କିଛି ରିସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ ଥାନେ ବି କିଛି ରିସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଭିଲେଜ ଥାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନି ଚାଲବା ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଏଇଟା ନେଇ ଚେକ୍ ନେଇ କରିହେବା ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଆପଣ ରୁରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର ନମ୍ବର ନେ ଦେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯଦି ଥିବା ଆପଣ ଦେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ବା ଦେଖ प्रथम किस्ती जेनटा कि आपको पड़वा 20,000 टंका ठीक अच्छे 20,000 टंका पड़वा पहला किस्ती रे सेकेंड किस्ती रे शायद आपको 50,000 पड़ पारे ठीक अच्छे और तृतीय किस्ती रे केते आपको पड़वा अकाउंट के टोटाल जेनटा कि 1,30,000 पड़वा एबे भी पैसा नहीं बढ़ा जीवा 1,30,000 रे ही आपन जेना घर बनाबे फिर 30 रे ही जेना आपन घर बना पारबे और ही जेनटा कि आपन कोई नहीं ते जीवा और मोबाइल नंबर दिया जे और किसी ने जेना कि नहीं ते जीवा बहुत सारा लोग एटाके कन्फर्म करन आपन जानन जेना कि आपन जिला दारी आपन सब इश्यू जेथिबा पहला किस्ती 20,000 सेकंड केते पड़वा नहीं कहजबा थर्ड केते पड़ी पारे ताकर हिसाब पड़ी पारे और फाइनल जेनटा टोटल 1,30,000 से नहीं मिलबे नहीं पीएम आवास योजना घर तो जो आपन जो घर बनछन बोले आपन चेक करन आपन आधार नंबर दे करी जेन द्वारा कि आपन जानि पारबे आपन कोटा आइसे कि नहीं आपन आसे देले आपन केतुर कंप्लीट हन सेटा वेरीफाई स्टेटस भी न बताबा तो आपन जो देखिनो आपन यदि वीडियो भल लागला ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे मिलबा ओटे वीडियो रे जुहार जय मौसम लाई।